নমস্কার ভক্তবৃন্দ, জয় বড় ঠাকুর, জয় শনি মহারাজ। আজ শনিবার, কর্মফলদাতা শনিদেবের পবিত্র দিন। এই দিনে ভক্তিভরে শনি মন্ত্র শ্রবণ করলে জীবনের বাধা বিপত্তি কমে, মন শান্ত হয় এবং কর্মফলে শুভ পরিবর্তন আসে। আপনি যদি কষ্টে থাকেন, ঋণের চাপ থাকে বা জীবনে বারবার বাধা আসে, তাহলে মন দিয়ে এই মন্ত্র শ্রবণ করুন। ভক্তবৃন্দ, শনি মহারাজের কাছে প্রার্থনা, আপনার জীবনে শান্তি, ধৈর্য এবং শুভ কর্মফল আসুক। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং এমন আরও মন্ত্র পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। জয় শনি মহারাজ। এখন শুরু হচ্ছে শনি মহারাজের শক্তিশালী মন্ত্র জপ। ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम्। ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम्। ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम्। ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम्। ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम्। ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम्। ॐ ह्रीं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं
छायामहार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम् ॐ नीलाञ्जनसमाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजम् 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 छायामहार्तण्डसम्भूतम् त्वं नमामि शनैश्चरम्